السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في كتابه وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله، اليوم أحدثكم عن أمور لا بد أن تعلموها، أن تعرفوها. أحدثكم عن أمور لها أهمية في هذا الشهر، شهر شعبان. بعض الناس يكفرون بالله ويعصون الله ويقولون أن رمضان قريب، فهذه هي المصيبة الكبرى. Mes frères et sœurs, on va commencer un thème, c'est très important maintenant, concernant le mois de Sha'ban. Beaucoup de gens s'organisent, pique-nique, Joshu, beaucoup de choses, on va voir, beaucoup de choses. Téléphone, soukaringe balo, oh, je sais pas, Mdezu. Alors que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné beaucoup, subhanallah. C'est le mois qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait beaucoup. Et les Comoriens, et beaucoup de gens qui ne sont pas Comoriens, bizarre. C'est très bizarre. Et un prophète, il a fait autre. Et les gens ont fait autre chose. C'est bizarre, mes frères et sœurs. On va commencer le thème. Notre thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va rigoler un peu quand même. Watukufu wa Islamu, rahane janjia uharimwa yetemu ya hatu usiku wa leo. Ikauri wafikiana rifanye wa maharibi, deja sarswali maharibi. Honorilio si wadhini ila yensha, si uswali la yensha 22h au quartier rilio. Au Faransa haini mraya nguona wakati wa hao different. Hata Paris wako swali vilie au swali wakati ndwaji, waswalio yani la Courneuve au swali wakati ndwaji, walo Villiers walio Sergi au swali wakati ndwaji. Hata ensi huyo, hata mji mzima huo ngoparso miraya ze swalangi zo difference au wakati. Walangwa swalio 20, walangwa swalio 40, walangwa swalio 22, walangwa swalio 22h30, ngabata waswalio 23h moins le quart. Yani haina wanrungwa wona wakati waswalio umahala hao. Aizo abasaino ngarjonjia uharimwa yetemu ya hatu ikao karnaka ubahamdu mafura. Rusomelange mwashite kushimawore na mwampavi washinzwani. Rusomelange mwashite kumwampavi. Rusomelange mbavi. Lewoni risuwambia ntongozi na muhimu swafi. Be rasa karjanji ya ze programu, rasa karjanji ya uharimwa ye ze habari swafi rasa. Rakarjanji ya uharimwa yetemu swafi emanaba sa yetemu ngejoka ukana miguguma, yetemu ngejoka ukana mbenyi, yetemu ngejoka ukana gwagwagwa. Aizo nsuba hamdu mafura wala nsufara mndu amjoka hamba ezijiriyo. Nambe ezibira wanayi ulawana ne nasi wa Komori ye comportement mbi, de comportement mbi wandu wajuhaniyo, de malezi mai wandu wajuhanayo, de malezi mai wandu watuta hawaya rensi, watobi ya mbi swafu watu kwa hawazilisha, watu wajuha na tobi ya mbi na akhlaqi na comportement mauvaise, watu warenge wasifikiri yaoni maendeleo, wasifikiri ni development. Aizo lewo yinu karsaha rifuari mndu, lewo yinu ngarju zamba rizizambi nro be rasanja zamba
Iyo connexion ndio njema alhamdulillah. Ukale unga mrumio connexion da hona bwe connexion kabati mrujamba ngoni paro haukaye telefoni titia mode avion abaka tujamba ngoni paro ye messenger sati désactiver et messenger mpake darasa hisangendri tena ni installer et messenger yabo kabati mrujamba ngoni paro harimo messenger kabati jamba ngoni paro harimo appel ko tsi bloquer zombili yabo re messenger ti bloquer ye appel ti bloquer yabo basanga si tranquille et connexion ndio tranquille kabatu jamba ngori paro wala ya redrange itaka yonta aizo rahane janjo harimwe temu satirenge 3 minutes haweleza mbabi objectifu ni namna rjoka haweleza usiku wa leo aizo connexion alhamdulillah kabatu jamba ketune ndandu alhamdulillah ngendawo normali alhamdulillah salama wa salimina rahane janjo harimwe temu rjoko mjia basa ngamina mnandongo na mzoni mwambieni 1 minute mnandongo da mweji na mzoni 1 minute yani inswakiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamanzo na beyo ngeni njarumwe temu ya hatu hefiki kerimato kale onde fiki kerimato abwe kardarumwe fiki yo kabati mbetiz yo direct joka utsangu twego joka uregola joka hausiwe ke joka hanyonga henyonga usikale ukabati za ubahama fura ngarjo hamba omnonfu neze tobia ne malezi wonro wa johanai watwanza wa ya rents ngarjo yamba le wankashe kabati ankashe le yo hamba zambe bofundi kabati atohara na mikando kamhara wala mdo shagabu na ndongo nzumame. Il a dit quelque chose, c'est très important. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kana al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Yani inswa kiyama, siku ya kiyama haina mtu atoka adui, haina mtu kutoka enemy, wahema nanya, wahema nzani wa badi o wakaura Mungu. Yani haina mwanzani wa dini uonde mru ujo hudefende inswa kiyama. Ça veut dire mamaho ngujohuranti mbabaho ngujohuranti emrumao katinaje na mrumsha katinaje badi wala wandu wakahanzana hamungu ekemrumsha nyi hanzana hamungu ngamjo sedilani ekemrumao nyi hanzana hamungu ngamjo sedilani ekemwana wala wandu wakohanzana hamungu wala wakohanzana hamungu wawo ndo wajo sedilana enswa kiyama owanzanao hamungu ndo wajo sedilana ensihu ya kiyama ayizo atekamranja bon mrungu joruhusiwa yabuwe mlango yangalo wandu walo mroni ikanga wena mndu umjuwao waparomona harimo ndrongo za dini harimo ndrongo za kheri ngojoruhusiwa umtinie intervention umshafii ngojambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi ngamina mwanzano wangu tsola ulumroni ulami humjua rekarimo ndrongo za dini rekarimo ndrongo za kheri tujokutsaha ya Rabbi imrola umsamihe madhambi ya tolo mroni ya janje mbewona yani mwanzani wa dini wongu jo hudefende nswa kiyama aizo abasainu ngarjo renga rahani janja rumwe temu ngarenga umna 1 minute 2 minute rijulane hasibabu ya Mwenyezi Mungu na rijulane ile nswa kiyama rjari saidilane haina mraja saidi mwana yonde Qur'an ile hamba al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin Mwenyezi Mungu ambari mwekonoka nswa kiyama haina mndu ngujoka adui wa hemwananya badi o wanzani wakaura Mungu aizo rijulane harumandrongo za dina basain wandumnidunga warimwe darasa and direct ngamanzo rijulane sonti pia Mwenyezi Mungu banda yabo ngerijerandise fikihi kairima tungarjoandise fiki kairima twabasa ngarjoyandisa shangarirenga umna 1 minute 2 minutes wasangwa connecte wasangwa njiao ili rijulane hamunga ine mrina tojanziha rijulane hamunga nganzo rijulane haina mri yaonele dzina lake mwananya harimwe Facebook onro rijulane harimwe commentaire bismillah haina mri jipresente rijulane hamungu minga mwonezo commentaire mwone madzina amanzo rijulane hamungu nyinyi ngamnijuao mimi Said Mohamed Saleh surnom Sheikh Jibril aizo mbaba hangu wala mjini mtsamdi wa shili mbaya hangu halaya humjini kwambani wa shili ya zambaba hangu wala kwambani mama hangu hala muroni homa jenini no ngena famizo itsangani no rungujan aizo bismillah ngaranzoro julani so nrudunga ala wose darasa onungo wenji yani milega si wenji yani miwona rimwe darasa deja nganzirawo deja 6 millions vie 8000 vie 6000 vie 8000 vie mono 10000 vie yani wando amada usihukume angala wanada muzihukume waona we darasa hino wajua wana ledzina lako wa mashallah yani abo deja ntwa kama ngawe shahidi ngawe na mndu shahidu ka ledzina lu tsparolo na rimwe darasa tsparolo na rimwe commentaire ka fulani emru tsparolo mona yani abo deja ngaranzoro julani ni mndu na tso jipresente ledzina lake harime commentaire julani haina mru dungo darasa
ya ujuo ya urambue mrianze ukamupora Naseri Saidi au mupora Ahmed fulani mupora Zainab mupora Ruqya na rujulani sontipia ngaranzo rujulani harimwe dini yani banu katwanza mrabu ndazi ngaranzo rujulani utsambe bofu meleza la muntu anza lijuru kutwanza rujulu enzo akiyama kutujonda bejo ka kusaidia kutujonda bejo ka hudefend enzo akiyama mtazao katina janawe Mwenyezi Mungu aba akapatana madina ngamuono ngarujulana madina muona ndo asandi sote madina ene mranzeli dina la yanzi mi fulani mjini fulani mi fulani enzo akiyama ekahuma mbioka ni uporo fulani bo mwana makujamba yule zaino tuporoliona kumduka na udiwaza ngabo jamba bofu yimru kutwanzi habo shamru kana haja na mru la iyo beshwa tijije ngojo mweshelea ndo Mwenyezi Mungu asamba mu Qur'an yatadhakkaru al-insan mas ngujeshele izo yatumane mugudeshelea haina mbandongo mbira pore wala bile ngudeshelea yomro kana udiwaza iko kabati udiwaza kunamba yobo fundi yava mjo diwaza ngodiwazo ekutsone mbahe ngotosheshela ngabo mru fulani pora fulani zina fulani ngabo wambo karanga wambo fulani ngabo wambo mlajao ngabo pia lazima izo iyo muhimu rejulana haukakartu jondobi ejo defende inu muhimu mratujo shanga bofu beza unjarime darasa no kabatu kabeza mbeze nganzoro julane haina mratele dzina la yake ya julize mwana rijulane banu ukamipora fulani shele ntwa kiyama Mwenyezi Mungu ajele risaidilane haina mriambo kabo mi fulani tudoka rumwaze darasa bahola ambia zoko lisporona le dzina lako lihe rumwaze darasa bahola ambia zoko la tabangu tuporona le dzina lako lihe yani onro julane ngono ni mria yambe ukamide mwana mako hedini bahola mide mwana mshwa yani rijulane yani hao sonti pianga sina madhambi shakar tudondo bejo usaidia utidharau mwana mshwa Utoni mwana mshawadini umdharau fulani la mchulana naye mkinisha ufikiri kaula mrumuyi wala ngena madhambi na bala contraire ngujoka ujaya femwema contraire ngujoka ujaya udefendence wakiam banu kama tujuo mkinisha wale mwana mshafanya naye afanyambi na bala ngujoka ujaya karmwema wali wa Mungu mwana mshola ngujoka ujaya change kama tuona rabwa wakamrumuyi rabwa hakufanya mbi rabwa hakaujihuza rabwa hakauheza yezina yani kwa mapesa no haja change rabwa arende mwana mshawadini atawandupia kanza wa mlole haina mrungo ndombiyo rabwa harende harmema wali wa Mungu wakahanziwa ni Mungu rabwa na umri akabandi aizo mrati wone mruka minsina haja njula na fulani baula mrumui la wengo fikiri we mwema contraire mkinisha yeye ngemwe marana we Mwenyezi Mungu hamba mkinisha wone mrumdharau na bala yemwe marahana we bala mtukufu rahana we bala ngena utukufu rahana we aizo lazima rajulani siwahedin yani wanruwa hezembi wa ujulana wanozabara wanruwa hema dhambi wenda mbalini wa julana rumwaze baliza hao warengeze numero wa julana wan wa julana wani Mwenyezi Mungu amba al-khabithuna lil-khabithat muyeto jua muji bandina kena bandia lolwani bandi watayibuna litayib wema wali lolo wema anganzuru julane mrumema wa dini udunga udini rido julana kabani mashallah umiporo fulani eshele ntwakia marjer saidilane eshele ntwakia haina mndu kabatu juu endo bejoka hudefende bahizo sikanzani bitse nukto hiyo abahanga rujunjia uharemwa yi darasa alhamdulillah muhimu sati mwalezani nukto hiyo ukayo très important wanroto do julana besho hende msiri ni huswali hure salamu ulot kote droite mruto mlaulia hujulana wenaye assalamu alaykum wana mayo parando yulanda mruto julana yani hende mahala rimo muhadhara uhisa mruto julana wani mwananyo mwana mayo parando mrukenda mwandongo zadin wa roha batsina ka ujulana na mtu lazima ujulana mtu mwanamshe ujulana mwanamshe bala mwanamshe banu parando lazima tulo julana eshele ntwakia mojambe wala tforum mwana mumha wala tforum mwana madarasa directeur karmo tele koma la hon tsonole dzina la haji presenter tena ka udunga mashallah mrwa hizo ntwakia ma wandu wanzo wasedilani rike wazima Mwenyezi Mungu arisitiri yarinikemeisha mema mngojele rudwanza na hedini hata risaidilani ntwakia hata rike wazima mbeboni ya rabbal alamin Allahumma taqabbal hadha ad-dunya Mwenyezi Mungu nakubali dua ranzani hamungu rijulani hamungu rido saidilana hamnguri kembeboni sonsi pie mngwari tembeboni rido zamba hadisi ngoshele mngona jele njembeboni rido zamba hadisi ya rabbal alamin ayuzo abasa ngarjonjia ugaremwa ye fikihi kairi matso abasa ngasina nukta ngabi arimwe fikihi kairi matso ngasina nukta 4 ngasina rongo 4 ranzoreleze vantrongo 4 restaharizele za vasa yinu vani Vantrongo ne restaharizele fete vani avasa inutsarizele fete ntrongo ne et ya mwandu première chose et ya handani ndukana wakomori owenji tipia owenji wende kinyume nizo mtume ya hamba owenji 95% au nambe 90% ya hoa komori wajuga na malezi na tabia
ikawa tsindazila mtume ya hamba uende kontra ya mtume ani mtume nge droiti baho wakomori wajibe ha gauche mzatatu Aisha radhiallahu anha arambia ukana kabati mwezi mtume yafunga tu muzinji yatendea o mwezi wa Shaabani. Tumende urambi o mwezi wa Shaabani undo mwezi mtume yafunga tu muzinji do mwezi wa Shaabani. Risarandisa leo wando wasa wandisa o mwezi wa Shaabani ngabo wasa wandisa leo ngabo jokandisa maudu o wasa wandisa leo o wasa wandisa maudu Shaaban o wasa wandisa jana nsuju ayizo mwezi wa Shaabani harima hadithi zamba ukamtume hakaudofunga 15 jours yeufunga ranzo mwando ato mwezi 15 ngabo hadithi za satse na zamba hakaufunga 20 jours subhanallah kabati mwezi mtume yafunga suna zinji amando mwezi wa Shaaban unohamba do mwezi wa suna mtume sallallahu alayhi wasallam kajaparo funga mwezi wa kamili itoti ndo mwezi wa Ramadhan mtume kajaparo funga mwezi wa kamili ya utimizi itoti ndo mwezi wa Ramadhan yawe kamruka na ujua funga mwezi kanokili mruka ujufunga mwezi wa kamili itoti ndo mwezi wa Ramadhan mruka na ujua hauka mtume kajaparo funga mwezi wa kamili itoti ndo mwezi wa Ramadhan o mwezi mtume yafunga suna zinjinda ndo mwezi wa Shaaban mtume toka ujumofunga tu ranzo mwando mwezi mwonzi mbili ndarota hawasulikens awata wasulive suna itoka ujumofunga suna halafuye bizarre ya hadithi ya sambo henda tave aka ujumofunga uno mwezi wa ustofunga mbu ya jipange ya remungu ya ndalie ya lahiki o mwezi wa Ramadhan undo mwezi wa mru jipanga undo mwezi wa ufanya ibada undo mwezi wa usoma Qur'an undo mwezi wa mrufunga tumu mria jipange ndo mwezi mtukufu wa Ramadhan ya lahike Ramadhan yani mrulindo mjeni umwezi hunu mwezi wamba ustaha mtu ajiprograme mtu asijipanga fete asijipanga vizuri asifunga tumu zao be usifanya ntungo zao be usilisoma Qur'ani usifunga tumu usijiprograme ili ulahiki mgeni ulahiki Ramadhan be wakomori parti numero 1 o wakomori contraire warenge mtume wa mbeha upande warenge izo wanzao ngwa upande yani ngojamba ngwanzo mtume moje sepa harungo ngwanzo mtume chako tutawadungizo mtume afanya c'est bizarre toi ngwanzo mtume chako tuanza ufanyezo yafanya c'est bizarre yani warenge kwa mwezi wa Shaabani hariwo hambwa mwezi wa mdezu ibanu ngwadeza wendri ekutepye fiki kerimatso o wakomori warengo mwezi mtume yamba wanruwa dofunga suna omwezi mtume yakaudofunga ze suna omwezi mtume yatsuka ulamba indobo mtsana yakaujumofunga baso wakomori warengo mwezi unu wamba hari unu wohambwa mwezi wa mdezu ngwadeza wamba ari mwezi unu mwezi wa mdezo c'est très bizarre c'est très bizarre vous avez mdezo kuata eba nunga mdeza wende ekute owakomori ari wasideza yahanda hari sukari ngebaloau ngwendo wadeze hari sukari ngebaloau ekahuzisa einu sukari ndaivi eibaloau sukar bo sukar wauzisa ainu sukari ndaivi eibaloau hata mwendo mwadeze yani ngwauhama vano kiyama ija alafe Ramadhani ngwajo watilwa prizo hama vano Ramadhani ngwejo wafunge hama vano waswagiri wafunge tumu vano kamunja swagiri vano kabati mria mzingaraniza mfunge ivano izambiyoze ndivano mrende wanungo ndombiyo sukari ngebalo ivano mrende hama vale kiyama ija hamale jujulivuzilo duru ngwarambio wabeze wale hameni mrugonzo wabezale mnankuwa hahe ivano mrende hini mrugondo mbiyo ale mnankuwa hamabala hambilo kangufo maudu
yani hena mna ondo walio wakomori na mna walio sasa wakomori wa amavale asenda asifa meso watu wasienda mbio asifanya haraka astafanya ntungo haraka maana asifikiri vanu kiama meso asifikiri kiama baisaija asafanye dezo orile josho mnatini fijo atini hama nungu afo maudu ngondo mbio sukari bala ibona mtu namba mru afunge sumu baninga mamzomo mwambokanga nya sukari c'est bizarre ça yabana ngo una sukari lai ni sukari ya wola inu njagashi yo sukari ya wola banu inu sukari ya uvundo inunda ibalwa de sukari ya uvundo inda ila sukari ya wola yonda ibalwa inda ila mtume yajiwone uharimwe Israni miraji banu sukari mwa komori wambange balwa inda ila ya uvundo inda ila ya wola halafungu ngondo mbiyonde yale sukari ya wola ibanu ngondo mbiyondo ane uvundo ibanu ngondo mbiyondo ane uvundo inu sukari ivungu la ukange balwa nde uvundo inu le sukari c'est le sucre yani pourri c'est le sucre pourri vomi c'est vomi sukari vomi ya numa rabiha inu sukari ya marabiha na uvundo nde ibalwa tu comprends Eva fundi ngode wangu mtume de hazamba tidame eva kutoka mtume de wangu kajada watu mtume hazamba ikamjeshia hadithi ya Isra Miraj wa tukufu ikamjazishia c'est viande pourrie mtume de hazamba tidame kutoka mbajibulamba utafu kumtume hazamba viande pourrie ino nyama ya wola owandu ndombi warenge wana washe wala lena wabasa wambawe sukaringe balo iyo nyama ya wola iyo viande pourrie Iyo tsinyama halali, iyo c'est pas viande halali, c'est viande pourrie. Iyo viande moche. Iyo tsena yo hamba viande ya wola. Ibo ngondo mbiondo ale viande ya wola. Ibo mkomori ujuhana malezinda ya biano. Yani malezinda ya. Rizwe ya uka. Ani omwezi mtume akaufunga afanya ibada. Riurende. Hati wantu ngobezondi wadobeza wende wefanya zina. Wadambare sukaringe balo. Inu sukari ya uvundo. Kumtume hamba. Mtume zamba mtume hamba hawono mtume hasa hawono hazamba nro hamba ukana mru ulona mrumshe na ulona mrumme yarantse mrumshe au yarantse mrumme wa halali yenda urengo mraji yefanya zina yo hama mru ulona nyama njema ya pihondro na ulona nyama ya uvundo tsena de gulas bukonga lo nyama uvundo mtume de hamba yo hama mru ulona nyama njema yo hamba de gulas au de glace mtume mramaje de gulas au de glace nsuja murambaje ngabamba de gulas ngamba de glace akani semnu kutsolo shifaransa ngizoshinji de gulas olamba de glace olamba de gulas nsuja murambaje muhimu tsentwa de gulas tswa de glace allahumma alhamd allahumma lakal hamdu wa shukr kutona zabarizo yani mtumamba yenda yarenga mrumshe wa haram yenda yarenga mrumme wa haram yafanya zina uongulo nyama uvundo mtumende asamba uongulo nyama ya wola pourri viande pourri alafu watukufu na fubu watukufu ngerisao yeukana o wakomori wambao wa Islamu 100% tena haribo wa Islamu 100% do wajuhana tabia za malezima hii abondi zonga wanaume wakujuha wadozi dailia ekamra zamba ngo tudunga ya zamba wa msheshe bari jibirilungu jo zamba ngo tudunga wa mde hata ndi kaunde yangu jokorenda kahunde yangu jokonifanya anafunga bondo kujuka wadamba ibono ngonzo rifanye baninga twanza rike libro ine mruni zonza baninga ngonzo rifanye ishia bo de gulas ekawe hamba de gulas awe hamba de gilas awe hamba de glace umwe ujoreka de gulas reka de gilas reka de gulas alafu mkana baraka de gulas ilishia bo de gulas mkana baraka iwandu wanzo wadoda ilia uchamfu weda ilia zembi zinu wefanyambi 100% wefanya zina na wakaravi ba unu mwezi wafunga tumu unumwezo ufunga tumu alafu wanaume wanzodo profite we profite le bure
wanaume ngonzo profite le bure kwa ni kwa le bure ana wende wale le bure subhanallah alazim sona zambi badurisa wanaume ngonzo profite le bure wamrende ni kaseti bwana washe watu mwanzani ngonzo mrende ni kaseti wanaume ngomrenda woni kaseti shande yakiri ya rendo kaseti wanashi msikubali mrendo wa kaseti mrendo wa kaseti koli msikubali mrendo wa kaseti bane mwanamme kangu hanzo joka haulola ajulola yakeye nawe mfunge tumu habaraka na khairi na sitaram le halali kangu hanzo mile wenu tiporoni mwanamshe lewe inu na kojari mwe darasa atiporoni mwanamshe akaushukura Mungu mwanamshe senana mbiani Zambia arimwe darasa ukahajar mu muhadhara wa Marseille hata hafati haja ya hundre mrumme wa sitara basani parale mbofu zambe batsati hundre mrumme satumbizi wasati lolo atundu mrumme wa sitara hajiriwe mwanamshe hajata hafati ya hajar mtoleo harmu muhadhara basi hajiriwa hata haukasa hundre mrumme hasangu jofunge tumu yena mrumme wa halali ya tuhundre mrumme utikubali urando kaseti ya tuhundra subiria ukebo mngujua tu usiku mngwajo uhunika ejo jamba ngonzo la uze mwambioka miti madaba bani ngobani ejo jahambioka bana mwanzo la uze mwambioka miti madaba nde ya la uzi wao mwambioka mimi miti mtuzi ndo ula uzi wao mwambioka miti kaseti utija hundenda kaseti utija hundende sede hundende kasheshe utija hundende sede na kasheshe huja hundende sukari ya ola hudoni parambe sukari nge balao boshere nzori vezerile ngondende sukari ya ola mwambie ukaiwa wanungu nzo uja unteze shevi udola la nami bahara tumunge jawo udamba boni sukari ya wala min sinamana min jastahikini lolo ni heshimina mrumme bo mwezi wa tumu umwambie ukabewa min jastahikini kena mrumme bo mwezi wa tumu shami minde udojani dola uziwa minde urendo sukari ya gash minde urendo sukari ya wala mwambie subutu mwambie mwanamme wakaishia ranzile wote ni paretena arrête s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais bon mari, j'ai pas besoin de n'importe qui, j'ai pas besoin de goûter, j'ai pas besoin de goûter, je suis pas le goûtement. Oui, je suis pas le goûtement. Oui, mwambioka, weti goûtement. Mwambioka kujaja udo gutewa. Mwambioka we kudo gutewa. Subuti umambie. Usubuti umdunge. Tsena umdunge. Bawanu wabalanrabu. Wanu wabalanrabu. Wendo wakensi hoda unanrosha hao wajewa do mrenda ni kaseti. Tukubali mrendo wa sinema. Tukubali mrendo wa kaseti. Alafu wodo profite. Wamba ukaa boshe iko hale tabate tumujoka uhisa mtodo ko shele mwambie una ndrabo ikawodo uneshelea nzo unlole ikawe uneshelea nzo unlole ikaizo kweli shakuja joenda wafunge tumuiho udamba ringo uneshele wana shoda wene sentabo za wewe wanuhamba ma profiteur de viande gâche inu nyama ya nja gâche haukainu nyama ya ola ino sukari ya ola ya njanyantu ino sukari ya njanyantu warembe wanasho hatu ukakwatina valeur ukakwatina maana mbati kubalari wa sinema omwezi wa Shabani tsaunu uja omwezi wa Shabani tsaunu usauja wanasho hatu na mkesorie na mkeseki wanasho hatu mes frères et sœurs watu mama resiwatsa hamke watu masorie katsantongo za black iswatsa mke masorie mtu baba suhira aswambie we vanu sukari sibalwa vanu suvenza sheri mwambie we kusinivenza we mwana ntrambo wewe usinivenza ntsori fungie vani ntsori fungie halal
be usinambia rintuo rindi rafanya haramu rafanya zina wowo utaha unirumie usaha unifanyile trongoza malambe wowo usaha unifanyile eka una bezo unrenge ulale tu kusina bezo uniremme wowo unilata wowo no unire wowo no Katsahayo yo trongoza malambe swafi yo trongoza madarau swafi yo madarau swafi yani warengwa na washo warenda yani mba hindu ya bezo yani kange na bezo sheri nzo mrenge rumia yiho sebo amrumia yiho zisa so na zabari haya katina bezo sebo yani kange na bezo sheri nzo harenga rumia hahisa lata ni hama mru amamshiwara situve comme mouchoir comme ça. Tu as besoin de m'toiler ma frida et tu prends le mouchoir, le mouchoir c'est fini à jeter aux poubelles. Tu vois? On a wajarando na shatu na data mama mshwara ngonge na besoin chérie je t'aime chérie viens chérie je ramadalitio nsuvenza chérie nsuvenza vavo ni manke vavo usini manke harenga rumia zongozi sa jete wakati ampare chérie balusati lola usaulola jini balaramba rojo kujoko sati undumraji so na cinema pop oh, pop. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Wallah lazim. C'est très bizarre. Wallah. C'est ça la première chose. Parce que la minute. C'est ça la première chose. Wallah c'est bizarre. Hein? Ndukunda do rengana shada do onashi mtukubali mredo cinema. Alafu ejo hambia ukana. Ejo hambia ukaba numiran tsipre ya ulola. Mwambie wa kutsipre. E kamrumme ahambia ukaba numin tsipre. Subutu mwambie kutsipre je. Anambia habari kutsipre. Ngawena nyumba. Ngofanyo hazi ngotsosaidie hawara mapesa tuleta ngomsaidie hawara mapesa ibane pre dai kutipre halali chango pre madhambi yani yesairo utsungo humnika yenda yetsanga utojomnika pembeni rumle safiri mrati jauhada yokati katipre baizo ndabo wanodingombe nuka kwa tipre waunda wala wambo lokana ngonzo dola sukari yaola ongonzo mprofiteni umrende ni cinema mtikubali mhadalo ongomrenda wo cinema swafi wanaume wajuhunde ya wanienge swafi banga mwanamme ya kana mhawara hapare hawara hakanza fanya betizi hawara mba ashe yuika hale sharangu jibirilu hajabano harelezema wanyuza ntuta betizi ngonanzo unlole nzonlole kutunlola degage ntuta ndogoza haram bahi mwanamme wekanza wana jibril mwanamme wamba imrani mengele marshe mwanamme wekanza wana jibril yika unaduyi mhura hana jibril haukapare hawara hawara mwambio kadami Houdoni fangi la bêtise hale. Dami. Moi. C'est pas moi. Avant. Houdoni sa chaya. On fait la bêtise. On rengawa ni fanyama jouer. On rumia uja. Shaba. Haranzo jibula jahamba. Dégage. Gon lolo kangwa nanzo. Kutunanza. Allez. Endalele kaf. Endalele kaf. Dégage. Dalele kaf. Behe mwanamme weka unadui. Wata nambia swafa nambia kabu jibri. Wenda ui wahango. Kautsongeza timana mine hawara hangu. Utsongeza timana mine hawara hangu. Twafi. Timana. Sabe urende. Ai. Woini wakateka julala mpakani para. Rende rike wazima. Rike jao. Shabasi hajaru. Haishema wayimvaho. Bas hamenye hasha ito. Sabe wakada menye halekelea. Hasha menye hasha ito. Akatutani shie. Akatutani wone. Haritu jije. Sabe wamelekela shito. Halekela shito. Halekelea. Swafi. Awalekela shito. Katsaha umrende kaseti. Katutsaha umrende kaseti. Ti umenyele marche. Et marche ti menye. Oui. Et quand on y est sans fou, Hundeya, tant pis pour toi. Et quand Hundeya, c'est tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Nabanunga walola ba walo piri ba. Oui, c'est vrai. Ngabo walola. Ngabo watulola, on doit tulola. Yoni premier 1, garçon numéro 1. On doit tulola. Watulola wanzo wado baze sukari za nrabo na mtawe. Sikubali bayo haram. Unsi mwezo fanya zina, uni mwezo utubia. Uni mwezo funga tumu za suna. Ai. Numéro 2, ça roha numéro 1. Kwa namba gasila ndongo nne nazila kika ngazendao. Kamu kontrole zila kika shilo wakata adhani ujoka uji. Ye numéro 2, do wana ume walola. No wanruashe walolao. Woto lolabu mwezo tumwisa waranti. Ngabandu bokwe haza utolola no ranti. Wano hambwa adhawakina wa dhawakati. Mnyezi mngwa laani. Owanru wadingo lauza hamangwa lauzomi tuzi. Mngwa walaani. Ondongwa wa mngwa wala nemalauza todo lauza alafu akomori wajana ndongo zingi za ndrabo sipetisi libanabo komito dodezo komito mhara na mbu fundi jibrila deya mjada mro msobeza kwa mruna heusi wa henyonga wakomoro todaba makalima ya ndrabo swafi
wotsodo jana makalima ya ndrabo swafiari rambilwari lole ridoranti no lola hata mrapare se mwafakana zambanda ya zambando zendrabo no ush ndrabo ush. C'est vrai, il y a des Comoriens qui se disent ça. Comoriens, voir comment ressemble arrive voilà na fasi mtwa lole ata apare wa mafakana ya hambiando zambanda na Mwenyezi Mungu amba mtudoranti uandwashe ja umkene subira indi alola ranti aringonzo ala uzata parse mwafakana tsena izo unji ndrabo wanaume mdungu amba zabari zozo ndrabo woush yo danyi wa Komori mwatunga zendrabo hizo danyi wa Komori mwatunga zendrabo hizo usilamuka ujamba arimradolo lano lola hata mrapariso wa mwafakana hizo ndrabo ush hizo ndrabo mwazitunga njeu hwambilwe ekango lolo nyi hwambiwa ekango mbiziwa nyi hwambiwa ukana mzingare hanjema zijulwao mlawane hanjema zijulwao dosibiria zenjema za hawandu pia wazijue zembizike za hanyu subiri yonde mana ulola kamrungu lolo ya wanga nzoka nefuda iraju dosibiria chatsuka ulola mana msumbili drr tolaka ndazao mzetse sinemani mensi makalima ndrabo ya ndrabo mwa ya tunga tinimla lawo ya la hombwane makalima ya la barini kabati usilamu amboka harimra dolo lata ya pariso mafakana zabadahu yuzo mwambilo mdo subiria danyo ndo shahanyu yuzo mwambilo mdo subiria danyo ndo mahanyu yuzo mwambilo mdo subiria yuzo mwambilo mensi ya batani ni makalima ushi ya ndrabo joka hosu na hosu yo chamba jibulwa de ya sanfu c'est pas mon problème ninga mbeza hosila mensi sinemani ayuzo ngabwa naume woko yaza ngo tunganza lole wotolola mwezo atumetuma tajogisa sebo wasala wala balaka utsabana do fungua ngwa wanaume wako mwanaume ujojaba hata nango nzomumbizo abasabwe tumwe haja na mdo control wejwe kabala ngo mbokweni ujwe kakweli nguhanzo banga boko wotwanza profite basi ngutwanza undemba ba hano do fungua ngonzo undemba da hodo fungua basi hata juswa laidi yotsomambie mrumisha ukaus ghufranaka rabbana wa ilaykal masir rajoo hamguba mungu mwenye usamehe madhambi sanar lawan subhanallah c'est vrai Vois. Unabukoya wotwanza wolole mndu mwezi basi wala uze mndu basi zisa. Unabukoya sombla adhawaqina wa dhawaqat malauzaji. Wanohamba malauzaji. Yanuma nuhusi. Wanondro umenuhusi malauzaji. Wondro kumrungu wabuloshe fuba. C'est vrai. Mrungu wabuloshe fuba shahari. Hajibali ya za kweli ukemrumewe ngunanzo mrafikirizi la kweli mrambiyoda honi na mje tundumrume na zilandrabo woya hamba mrume mlauzaji wini nuhusi swafi nuhusi mlauzaji haja hati nditoma mwana mchafikirizi la kweli tijibiwa haduanza tunde pale mwana mmewala ngutwanza jamlauzi bas ya lauze unde bahamu ya lemba yundu mwezi ula jibiwa lauze ndo ajibiwa apre toto wa artikli vanu tijije hindi boushi ndrabo za ushi hindi ndrabo ndufu malauzaji wajirendo kaonde malauzaji jirendo kaonde malauzaji ze nyama za haram dola uza ze viande puri za haram kwa tuanza wale halali kwa tuanza wale nyama halali kwa tuanza wale nyama halali watola nyama haramu atabas watola nyama itu halala tabas dola uza leunda hulale waranti nikamlemewa uroma pake bayuriza hai nusukuma pake subhanallah alazim ni wakati mapake na mwende hula lewa ni hula ibano nikamlemewa c'est la honte alafunga bwando umetse na walola basi wazoea ukawa kwa toshikana mndu mzima c'est vrai yode numero 3 basi dakika zibaki chache ngabo mahala boko adhani ja unu hatu rilio si uswali 22h15 unrilio umranilio si uswali 22h15 abatibakisha na dakika babaka jes unrilio msirini kuswali 22h15 na mimi ndio kuswali mimi ndio kaenda na swali alhamdulillah bo malauzaji mngwara hifadhini malauzaji wandu wajihansu kaza utwanza lauze sho kwanza waenshona mndumshe okwanza insharu masitara okwanza one tabuza dawa shaza watola uza warohe warenti wende walole hulala uza rohe hula yani majusa mapake haza ndio majusa mapake haza wotodoenda na mapake hajusa hende hula lola katutimiza ta 2 mois haranti tuo ane haza ndio marema milango spetis marema milango alafunga bo sawa walola
wajantu kwa juishi na mrumushe mzima aba base tumutsu ngejao ngwajopeza parondo rasha wandu mwanasha wandu wadamba boshe yabo mjodogeshele ngojwa mjo kamine mrumushe baina bo ngojwa na mjo geshele hata bas warangana sha ndo do menya ngabo walola boko ohama mabaha severity ngabo wambu walola boko hama mabaha mapaha paha yatsione subhanallah ngabo wanaume walola boko hama paha paha msiru yatsione yatsione mwana mshe Sibeti ngabo wanaume wako walola hata uko shitotoi uko stahamili na mrumishe mzima uko nda stahamili na mrumishe yatsione mwenzi ujibai urisa tobiambi wandu wajwana malezimai bwakomoro watukufu na kutukufu wakomoro watukufu yanu malezimai wandu wajugana na malezimai ya risao ndo damba risuka na ndawo yatsione mapaha msiru Sibeti c'est chat de au champ il y a des hommes comme chat yatsione paha yatsione mwana mshe hasa sanyenko ambasi woto juhambiyo hadi waze mrumshaki hata ngabo ko urenga warisaura hana ndwasha hao atamrudo shanga yewola tsoni ko mwana mshe mwema wala ujiso na valori wala henda dungu shetwani wala yidi yatsione paha hatondro hazi wotorenga zibeti ngabo wana umepoko wajitoa hayani hayalate mro hazi yatsione imro hazi ngube yo hanyama atajuone mro hazi abo yanyama hariyambwa chat sauvage chat sauvage nabonga bo marashi nyumeni ya poro sauvage yo marashi ya rohanyu menambo sauvage yo marashi sauvage wanaume jirenda ukauma sauvage yatsione mrumshe yatsione nko ibo nukuja shitotwaye mrumsha wa halali nyama ya halali lo dawon nyama ya halali ujula laha tartibu na makini ure mungu astaghfiru ngototsa nyama za wangu za haram no c'est bizarre ça wantu nerve uswafi wandu walola watu shitotwaye watu jirenda mabaha yatsione mwana mshi ye wona mutso mlubama atedunga ni mrumsho nziani basi wona mwana mshi asasenya nko basi yedo lubama utokore mwani gari yafe ata wadunga ni mrumshe sibetizi ngabukata wadunga ni mrumshe ngwenda weto lupama iko yatsione nko c'est pas possible yatsione mrumzade yeto lupama mjinga riposhe wo izoto byambi za wangwa Johanizo yoma lazimai yanzo ya shanjewa izoto byambi swafi yatsione mndu yewona mndu yeto redaje hadi waza mrumsha hadi waza ukabalenga na mrumsha wa halali ya jujujuju bono mrende na wanawashe baute na nashe wanashe wajirenda masovaji bofungo de mtu da mrumtu hamba ngabo wanashe wajirenda masovaji wanashe wajirenda mabaha watsione mwana mme ngabo wanashe wajirenda katsione mwana mme wana mwana mme ola bogos mpaka tsalalamina bo shetwa ngola donando tibetizi wanashe wajirenda ukariwo masovaji c'est bizarre ça. Il y a des femmes qui sont vécues comme sauvages. Il est marié avec beau mari, mais toujours il va penser autres hommes. Subhanallah. Gwanashi walolo, walona mraume wa halalo da honi, wa halali. Shewa wana mwana me, wala bogos. Mpaka tsilala mina yekadwe nzima, basi mi plana. Ngopulana nribo shetwani. Shetwani, nuhus. Shetwani mhu. Shetwani mhu. Amadawe, bo shetwani. Uratse mruma aratsona mravaya ndo remesiri hajikaza vaya mwana mola bogosi besa mtojo ni tsobira kadonzima ngobiro kadonzima dai tsati tsimana she hadisi yongo niyo wajirende mabaha watsione nyama wajirende mabaha yona mwana mme hawlati jiwa naye mpaka tsende yatatsi mrengebeshwa kadonzima ngo kadonzima hindi amtwanza nibire basi ngobiro hindi ngobiro ndahu Mtwanzani jibwe mbabi abona mtamani msojibwa mbabi changa mina mrumesha mtwanza msojibwa mbabi ni vire mbabi ngobiro ndahu bo shetwan nuhus tibetizwa na shongwa watabasa what bizarre wakomorojwa na tobia mbi izin tobia zelanda huzino mrolona mrumme utuchitotoi wajibakisha wena mrumma haho wasitire mrumme wajuhala shehini mwana wanangu tuandaru wala ujisa ngwanzo alalena minister mtuanza indata alalena minister abungulo jiwabasa wayo habari kama wadi soma na mchatu twani mpaka alalena minister iba no minister ujustiriwa
mpaka alala na directeur amungu jona bala ila ndongo nku alala na directeur paka tsilala ne bogosi wala ulala na ndo bogosi damwe paka tsilala na mndu fulani baula paka tsilala mina hindi kutowefikira ushi ye ushi bobo shetani nuhusi nusumbiani shetani maridin kafur bona mndu mengo do pasa mraje tijidobi la fadwa to hadalo la fuzi hawara zudo wa hadaya abo mimi amjoka hulolo asha njahudiwaza kutamdiwaza sabari mdiwaze sanfleka kutamdiwaza sabari ndumsha wangu kutamdiwaza sabari mdiwaze ale dégage bo shetani udo parandro shawanduka boshe balarika ujulana hale alafu mjoka hulolo shantu shinda na udiwaza kutushinda mdiwaza sabari na yasa lolo gena mrumme asadiwa unakuwa kuzinti bo shetani wanturende ntushida na mdu kutushinda mdiwaza sabari dégage, fouche-moi le camp. Allez, fouche-moi le camp, toi. Sauvage. Fouche-moi le camp. Au sauvage. Le parent doit chawandu, tu vas battre watabisha. Petit. Le dirigeant doit chawandu. Gamando le mal, on est quoi tout si vous. Il nous a quatre téléphones. Oui, voilà, ampara. Ntushida na udiwaza. Amjoka hulo la shaini fanye. Ufanye, bouchetwan. Ufanye. C'est ça. Quel commande tu comme lola. Quel commande tu comme lola. Anti Zabuza. Kako mwanzo joka humlola humsitiri tijo mkazandabu abona ya lola udotia zebatani nes article ilumenyele ndola na weka haranti wa kuna humlola we shetani ikaranti wa kuna humlola garjula nawo ka humranti ikaranti wa kuna humlola hata kuna humlola izo ndabuza wishi ngonzo profite amba ma profiteur ono hanga ma profiteur ngonzo de profiter c'est ndabu no wishi we menyo wandu wantu keras babarika watsamza c'est Djibril en personne qui parle. C'est Djibril en personne. Mais comme Rwanda s'en fout. Et comme Rouhani Menye s'en fout pour toi. Et comme Rouhani te dit, tant pis. Moi je perds pas. Moi je perds pas de quelqu'un. Seulement, je perds Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement. Mais pour les gens, non. C'est pas Hadjana. Bazogris. Zoaïbou, soafi. Comment tu sais ça? C'est un gars aussi ou soafi. Je suis fâché, moi. Je suis fâché. Moi, je ne rigole pas aujourd'hui. Je suis fâché. Ça vrai, moi. Je suis fâché. Moi, je ne rigole pas aujourd'hui. Je suis fâché. C'est vrai, moi, je suis fâché. Quel comportement? Les Comoriens d'Engazi Djamaouré, les Nzouani, les Mali. Quel comportement, ça? Il y a un comportement là-dedans. C'est bizarre, ça. Comportement bisoif. On a Djourani. Abassa ni mdogo tsopara mruboshe sukari ngebelo sukari ndai yandra bono ushi ndi modo fanya zina mlambari sukari ma Joshua kenu siku na mtu ambaye unu mwezi ofunga tumu abo ni mndungu tso para alafu ngo ni mwirisao ngabo loko moribao amone ani matakeni ba nyimloko moriba mtu atakwa lo Faransa basi da nyimloko moriba ba nyingerisao nyimloko moriba nyeurisa ngoto shamrunge komori hapara mwananya bo mjo bo mwana wanu tukanza mna sayro yiho abakanamba kanamba mna sayro bongo mna sayro amabala ule mndungu rondo kalbosh amndungu tozibuka tukanza mna bongo mna tukanza mna sayro yiho la fumbra moise jongo rendo katole ula mbedala katuse demtataye hari banunga sina josho banunga ndora la hiyo mwezi asina josho asina picnic alafu mungu hambio kamna sayro hamaila ngondo warondowe ibano ngamjo yondo kwa turondo wa Faransa yondo kwa turondo wa nyimlo Faransa yondo kwa turondo ma pesa yondo kwa turondo wa yondo kwa tabi hao ya mndungu jo 5h du matin mndungu jo 4h du matin mradungu train baridi mradungu train na baridi mradumani baridi atada honzaniho honzaniho mradu desiwa mrenda himi gardiera nzubu mtsana atarumasiho mrenda hima tia shifo atabasi mralemewa alafu mrani comme na riali ou mngonzo atoya libe nyumba il faut payer la maison mngonzo libe nyumba mngonzo libe mwenje mngonzo libe ja alafu mraja ngubeshe wa mrodamba mnasayro na feshonga mnasayro alafu yebeshe wa mna vero ngungu hausiu utsoni beshe mna vero ebe ngo jose vero zo mnguzo personda wewe mwete silemani ndo mloko mori mwete silemani mdele wa banondu wa nko turondo ma pesa nko turondo amjoka ujayiho umuzatu mjoto amanyeva amjomambianizo komori amjoka ujayiho umuzatu mushala njini fanye mihadhara komori amjomambianizo kwa nalo Faransa loko turondo wanongo tabiao mwete me madharao avuto shamra para mru nsashe mna telefone
imna telefone mre ukabano yehawara hangu hansa hawara imna yehawara hamta telefone fungo wangu paroma nanya iwe ngonzo imana ni hofanyo hazi au beshamna sayro kutula marisha ngondo kule telefone ni kewara atikadamna telefone bani mro hangu akana telefone imenyeha na feshonga yebadala ukawombe dua ustaghfir wombele mwana ni hodua yemba hazi yatidungwa yatidungwa ngongorengo wala mnari aliyafanya hazi wondo wadofanya zina boshonga nuhusi ipasi bonuhusi urengola mnari aliyalibwa yabidi yake ne baraka urenga udofanya zina yenge yihungu tsosa kuliwa fushmalka nge yihungu tsombilwa ale fushmalka wenga yihungu tsorega mnari aliwe dibiwa odamba mna telefone alafu tseba aweko mu sai telefone ngwambio edge set iyo mna telefone ngwanzo edge set yongo joka edge set yonge fa set sana wisairo alafunga ukomordo tasbi amanzo mna telefone wa edge set yongo joka silo faransa homru parisa edge set yonru ngondo wafanya abonnement ongodo wafanya abonnement ya dorengo mapesa heni mshahara mwezi ngudorenge wa mshahara heni mwezi heni mazungurenge wa mshahara heni usimwezi ngurengo sairo wewe ulioko maru kansi wabangweni ukansi ujuseme ndu nezibwi nele koshi ku ukansi nele siri la kalboshi la hoilo au kansi nezango za mkalboshi ulotwa zibwi amanzo mna telefone wa edge set eyongo da edge set bobo kalboshi edge set amanzo iPhone 7 plus tena manzo iPhone plus 7 na fait plus ngojo kamwe ngojo ni kwa mwe ngojo plus amanzo iPhone plus ngojo ngofora ngapi uno faransa wala wampara ye katinio rand wala wampara katinio sipati katinio ate edge yo katina wala wamparate iPhone 5 katina alafunga mparongo nzo iPhone 7 plus la fait kama kajambesha mwana mshanguo muhi swafi mwana mshanguo muhi swafi ba muhi mwana mshanguo kananza yerende hata telefoni timtsaka janerea fikike rimatu katsuna haja na mtu hata telefoni timtsamba telefoni kajanerea au ila timba telefoni ya vero katsamba telefoni ya vero ba vero yo kana usubuta itowe katsa telefoni ya vero katsa telefoni ya 50 ngon telefoni ya 700 euro alafu do para waruwe tabatani na ushi utakamaje warangeza nyumba za wandu wadola lawe fanya zina alafu walo faransa wado tuma bawe fanya zina mkaradhi mre Mungu ndio ndolo komori na mkaradhi mre Mungu mre hatumu hadi mbio ataja kumora jawa hamba nyumba alafu mru hopashia ngotsorenga mahawara wateho fanya zina ukutone ajalio uridi watsimba ajali kwa urisa mrende mbio atawahamba nyumba komori mrata jua kemba nyumba habaya ewe mwana nyangu tsonda renge adota hawara ila zaze hawara sibetiz tsonda la za hawara urisa swafi nadonda ila zaze hawara so dola zaze hawara emba nyumba mwana mshaho ya waha ndo dola za hawara ili sajokera mnare aludonika hawara we mlazabo mwana mshaho enda mbio ya tsimba kufuro ya tabika hata joto na joto ya tabika hata jioni na baridi na joto la mrema ya wakemba nyumba hiyo kutunja bomba dua kutunja nyumba ni bomba dua Mungu mbariki mwana mshaho shango dorenga hawara wezila zabo wafanya ringo la hosukari msukana nda kumbushi esukari ngebalo basi ngondo mbia basa ngondo wafanye mbio salamu ngondo chakomora ni sonda mwana plage mbio ngondo plage nda huna rende boshe twala plage hindi na uno mwezi wa ibada uno mwezi wa ibada odorenga za nyumba za wandu watuma wana tabu wadofanya zina unaenda mapulashi na majosho abango tushaza nyumba za wandu walofaransa pia majosho sipeta mtoto mje mwana mwezi huu ni mnongo tojesho para balatikanza nyumba ho ila ngamina le josho wale nyumba arjo hirenga 3 jours amina wajeni rikanza rideze mdezo ngojo deziwa manzo Josh mparo Josh à la fin timizi za minutes zazisa sibakisha na 3 minutes wakati wa swala ngojo jaba sibakisha na 3 minutes basi wakati wa swala ngojo ili njobeza ni zie heure de swala wakati hunu sibakisha na 10 minutes ni swala abanga bidoni zie ili njo wahine ndio msirini do kama ngoni mwezi sawa miongoni mwezi risawa amjoka utimiza aba miongoni mwezi risawa zaifiki kelima tsoni zambao miongoni mwezi risawa aba sainu deja wandu andisoma no malahoni abo wandu mengo jondi soru kema pake abo ili mndu aba ni mrasaji programe kwa tuli nda ramadhani je wajua fanya ibada
arwaje wado swali wafunga abahandi sopanga uja wale basi abali mnungu tsopanga le kumela mwando ya jalendro wasandiswani hamabala wambilo kama za ramadhani wa umwezi wa hula hani amamfule zambe zitulo harima pashe todo tinjwa tulo lisiwa so na bizarre abana ba wandu wajipanga abana ramadhani tsonge jao ani kwa tujipanga kwa jonda swali hawafunga tu wandi wa hale basi yani malezi ndavyani zinitobye ndi rijoka haza tuondera hale basi abasa ngo jona ndu wandisa yema junior juna la msohole juna langan samli mbuzi gonz edaho hamabala ngondo alose bana mrende bana msimwezi wa hula ya ramadhani msimwezi wa hula bana wandu jirende ukawe hasa utsohula utoa hasara ngabandu ko ujibiwe ketu munge jao sukari wajofanya ibada wajua toeza hasara waduke le matoa hasara wandu ko jula matoa hasara basi hasa utoa hasara ujibiwe tumutsi yenge jao la takona kuswali tarawih atakona kada shile darasa atakona kufunga hasa utoa hasara le matoa hasara ndio tuweza hasara maharibia le hata yatishindo uvushe lati amina katushinda yajesembata hime wala dhali hata kangwa swalio wasujudi wasodoramwe levushe hilo hamamri ala majwa ya wala spetis ila hali hata ga majwa ya wala msirin majwa ya wala enda do to alevushe la kumsando wangu wasujudi ngo swalio balali hata katushinda basi ngutsoramwe wanu matoa hasara ibana ramadhani jamfanya ibada hazani utsohula matoa hasara hazani utsohula hula nikamnambarongo basi abo bahagwasonga jipanga ngwalinde tumwije wajale mikatafuta mikata gudugudu abo do shindana mikatafuta mikata gudugudu tujido binando abo wana umeotona mapesa bongo jodungo malahon ngode shiyem rumushengu jo Generve aba ngojandi so Generve tiyo ngojandi so Generve wanacho wa Generve wanacho watoweze izibu zao ekakuja kula yani ngujo Generve banura hakarjalekeze tumu ebani tumu ndo ekeza dawo koyo nde mariziki ya mgajo uje basi abonde abona mengojo dungo maruma wandi warihwe mama warihwaye warwe mafula warungwa barika jakula zindu ndume ndi rakujalekeze tumu rakuja kulele gonzi rakujule mbuzi ekonjula turingiwe vidi tijiye konjula turingiwe vidi ya frigo ngiwe vidi nabo tumu tsunge chao atenganu chakula lesamle chakula ibanu wambla tumuyo hazaula mkazu mwenzaziyo ibanu wambla kaye tumuyo mpaka rwa lenji ekutola babititi kwemba bimdo parsandizo kamta parsa bas ale foshimelka mwenze batani hizo mtsido lazima shondro maani ndongo tujoshinda mwenze cinema ndo alazimisha na majunya na mbuzi latitita tsakindi ko tumuyo tusikwa hula zinji na mle babititi babi ya mwaparisa na mle bas c'est fini à la fin mtimizi bangeri sawa à la fin je termine maintenant et je termine maintenant bismillahir rahmanir rahim wakati sauja mnaswali hau termine ndo kana ngeri sawa bo wadzadze Yorissa, c'est la fin. Moi, j'ai arrêté ici parce que je vais aller à la mosquée maintenant. Je vais arrêter ici, mais à la fin, je dis, c'est la honte. Yo aibu boadzaze, mdingo kubali, wanahanyo, wenda wefanya zina, wenikiwa yeshahulane mahawara, wemwereani, badurisa, hawara, yabale shahula do mwereani mjamwe fungua, mdofungua zina, badurisa, mdofungua zina, ngamode mwafungwe zina, c'est la honte pour vous, mfungue zina, abondi zomza zengu ambia hawa mwanahe, para mra hobetu mutiyar lekezetum wallahi lazim sipatiz ngodo shema na hona basa yabari ngio na mwambie zishi ngio kaiti namirishi owadadze na baba ngodo subutambe wana hauka parim ro har lekezetum sipatiz abu shi hadisi abu ndiyo hadisi kweli na parim ro ho yar lekezetum bumza unja shonga bumza wetihinru ngwambie mwana ho yapare hawara yatomlekezenetu mndofungua zina kama mndofungua zina salama nasi ya rabbi ya satir ya rabbi ya sitir ya rabbi risitir ya rabbi risitir ya rabbi risitir bangi onziro ya satir risitir ya satir risitir mzazi wa kamili tabwe mzaze wasubutambie mwana uka parimro horlekezetumu tabwe usubuti rlekezetumu amgulekezetumu dahi ngulekezetumu dahi abondi sababa mbiye mwana ngujuse mwana mshe ero kujojoka tumutsenga jao banarakarjalekeze tumubo mwana yakutupare mro mporondo na ngojo katufanyazi katina mapesa guparondo ya pare hawara ende mlekeza abudi zomdaze ngujibiwa awe mwana haroga ende ngondo ya baliwa ne hawara hajamrengar male gari hambali bi mdaze ngujibiwa lakini baraka mngona mnikeni mushilia ndau wazina mkani baraka hambalambe akarefuru
ambia centre commercial henda mjaziza le gari hamjaziza le bweto hambalile zinroja bakimzadzeni umlango juu na kana baraka ama wende huliazo pia badi mndu mwema wana roho njema nimeanza bayurisa mdo parazina mweija alafunga badungu sasualoka bofu eke hawaranika kofi ya bismillah mrojon swaliminio tunakaurisa udoni kwa kofa bismillah za zina wandongo fanyo zina uridu utamani wa kofa bismillah tunakaurisa ani mrende harama zina ngufanyo zina adada mlo kanari ani kwa kofa bismillah nchi tamani wane mroha nguo wanza utoni kwa kofa zina kofa ya zina wendenga ulali bure ule sukari ya wola uliswa sukari ya wola sukari ya wola uni kwa sukari ya gash sukari ya haram nyama ya wola viande puri alafu ule viande puri uruduni kwa kofa bismillah urenge ukaza kofa bismillah inti tamani nindo hawara utamani kofa bismillah ni hawara sababu mndu mzade usubutu urenge bismillah zina la mungu tamani hawara bado mwenza shonga bado wenu husi urenge kofa bismillah utamani hawara aibo nyurisa swafi nyurisa nyududusa izo urendwa urenge kofanzi wale zina la mungu utamani hawara wamberenga uje udofanye zina nzo ule sukari ya bure urenge badurisa zo ududusa subhanallahi emrudoni ka hawara kofa bismillah urenge kofa bismillah zina la mungu ni hawara watu mrumma wa halali shaumnike sababu mrumma mwanamme buyasubuti yandoka banwe kunanza ezabari kutasparo ntamana mnakofa bismillah ngamdonga bismillah nunike bushonga nawe kutsunanza ikango mondo tukahumlola usikangomanzo chakahumlola ungusa ni ungrondo sinema yachahangamize yarenge kofa bismillah unike buhawara udokaza watabu wenda himaswa Allahu akbar nila kofani kwani hawara rimazina bala undi hangufanywe zina nikiwa haundrangu fanywe zina kuchu hotimizar dato arumhono poshenato wakado elinkado ndali ufanya zina uduni kwa kado ufanya zina uni kwa kado sababu shonga wafanya zina ndani kwa kado astaghfirullah alazim badizo ududusa zetu biambizino ale au revoir garjona natsena madarasa ndraji umhadhara wa parinde le 14 mai umhadhara wa parinde le 14 mai usukurjo kanikaonde malala ya uzaya ne malala ya utabisha ndore malingo ya toweze douleur za hema dingo no alona ze grosse satabia ne magunguno nane ledziwa garjo nikale dziwa lambe ledziwa langamia la utowaze sukari nezembade za problemu za damu ngarjo wanikalo inshallah taala dziwa ilo wanru wane usikuo pari de le 14 mai mbarangele dziwa langami belo towa pressure inaomba intention lo towa wade za sukari lo towa kifafa o yo c'est très important le dziwa ilo mraparisa nikemdaza heyano yani ko wanru wane le 14 mai umhadhara wareni de le 6 mai umhadhara wareni de le 6 mai inshallah taala edimashinu yoshao maudu samedi dimash ngarjoko harimo omji wareni inshallah taala umhadhara Marseille ngo le 8 yo lundi jour férié umhadhara wa Lyon abangu anzao le 8 yo bawo nani Marseille ngo le 8 jour férié usukorjerwa timize duwar wanikele zowane Lyon bawo wa parse sali usukuo yabo tujorongo wa mashindano baba Lyon parso le 8 bawo ndo suko Parisa yabo tujonga tufanya wanzo ndo umra wanzo dunga ndo armwe heji ngwajuni para 06 13 76 30 76 am répète 06 13 76 30 76 au par 07 53 14 89 82 mratini parabas banga modum sirina mjohum sirni banu déjà siri hatun abasa wanruasa wandisa tsala wan ngojoni social 2 minutes ngojoni social abasa huno lio aizo naro nane inshallah taala mreka mwanzani pare masu ya leo mizawa bire 30 minutes am besoin jom sirni swali la insha ikata swali mjorojo da hon ni buwe telefoni 30 minutes tsini pare bamjo jundo msirini après 30 minutes kauni para ngojoni parisa iwanzo anje umra redungane wanzo ende heji redungane iwanzo usesala narudamba za kweli redeziwa kabati za uramru ya numa lazima itobiambi wandu wa juganizo na regense cinema kabati sukari bala sukari ya halali yomo zatumu yo halali be shando mo zatumu mrumshamru mruto jwala la naibu masiu halal shezi balao izonde za wola sukari njema yoyo halalata mo zatumu mrujua kabati tabu masiu mrumshao
sheza bebalwao zonde za lola esibalwao zonde za gash watimrende ni sinema bwana washe wamrende ni kaseti wadumrengani we mlauzani ono hambo malauzaji wadumlauzani we mremani alefu shmolika ikangwa mwanzawoni wajumlolani tukubali mrendo wa sinema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.